हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आमे जो नाइट सूट टॉप रो कटिंग करथिले आज आमे सिलाई करबा। प्रथम एठी हाथ को रेडी कर नै जिबा। देखंतु फ्रेंड्स एटा गोटे मु पट्टी कटिंग करछि। एटा 2 इंच रो पट्टी अछि आ हमरो हाथ रो मोहरी जति थिबो सेति की साइज रो ए पट्टी को कटिंग करि कि नै जिबे। आ ता अनुसार पाइपिंग मध्ये एठी कटिंग करि कि नै जिबा। पाइपिंग भी लगैबा हाथ रे। देखंतु एई पट्टी रे मु गोटे साइड रे केमति एठी पाइपिंग लगैबी। देखंतु तार साइड रे पूरा रखिबा आ एठी पाइपिंग को अटैच कर नै जिबा। तो बहुत ही कम समय रे यार स्टिचिंग हे जिवो फ्रेंड्स। आपण मन जदी यार कटिंग वीडियो देखि नांती ताले एई वीडियो रो एंड स्क्रीन रे आसी जिवो। ताको देखि नै जिबे नाइट सूट टॉप रो कटिंग। देखंतु एठी हमरो तळे रहिला जो पट्टीटा कटिंग करथिले तळे रहिला ता ऊपर हाथ को रखिबा। हाथर सीधा साइडटा जेमती ऊपर साइड को रहिबो। देखंतु एबे याकू उल्टै देला परे से हमरो एटा देखंतु राइट साइड को आसी जिवो। एठी आपण चाहिले मोहरी साइड रे गोटे सिलाई पके दे पारिबे न त एठी आयरन देकी सेट कर नेबे। जदी सिलाई पसंद न हो ताले आयरन देकी आगो सेट कर नै जिबे कपड़ा को। एटा देखंतु एटा हमरो मोहरी रेडी हे गला। एबे देखंतु एई पाइपिंग को भीतर साइड को करी की एठी गोटे सिलाई पके देबा। तो एमिति करी की आपण माने भी तयारी करि परिबे हाथ डिजाइन। आ पूरा टॉप रे मध्ये हमें पाइपिंग लगैबा। देखंतु एटा हमरो हाथटा रेडी हे गला। देखंतु एटा हाथ रेडी एमिति ही मो आ गोटे हाथ को मध्ये तयारी कर नै जेची। एबे आमे नै आसीबा हमरो फ्रंट पार्ट को। ए देखंतु फ्रंट पार्ट को नै आसीबा। ए गळा साइड रे देखंतु 2 इंच रे गोटे मार्क करिबा। देखंतु एठी 2 इंच रे मार्क कला परे एइठु हमें पाइपिंग लगैबा स्टार्ट करिबा। देखंतु एमति करी की तार पूरा साइड रे एई जगह रे निडल भितरे थिबो हमें पाइपिंग को बुलेई की आ स्टिच करिबा। देखंतु एमति साइड रे पूरा तळ पर्यंत पाइपिंग को एठी लगै नै जिबा। देखंतु बहुत ही सहज यार स्टिचिंग। तो आपण माने मध्ये निजो पई निजे एमति कटिंग स्टिचिंग करी की पिंधि पारिबे नाइट सूट। देखंतु एइटा हमर लास्ट हे गला। मो एति की जाय एठी पाइपिंग को लगाउची। देखंतु एइटा हमर पाइपिंग अटैच हे जायछि। ए देखंतु ए कोणर जगह रे गोटे कोट लगै देबा जेमति हमर इजीली फोल्ड हे जिवो हमर पाइपिंग टा। तापरे देखंतु जो हमें पट्टी कटिंग करथिले 6 इंच रो पट्टी ताकू एमती गोटे साइड को डबल फोल्ड करी की एठी सिलाई कर नै जिबा। देखंतु पूरा पट्टी को एठी ताकू सिलाई कर दबा। देखंतु एमती करी की ताकू एठी सिलाई कला परे ताकू लगेबा हमें फ्रंट पार्ट रे। ए देखंतु ए पट्टीटा या ऊपर रखिबा। जो पाइपिंग जो लगै जंती ता ऊपर एमती रखिबा। तापरे जो साइड रे सेट हबो आपनकर पाइपिंग जो लागि छी स्टिचिंग टा जो साइड रे आपनकर सिलाईटा भलो भाबे आसे से साइड को रखी की एठी ताकू सिलाई कर देबा। एमती सिलाई करबा द्वारा हमर पाइपिंग हाइड हे की रहि जिवो। एक्स्ट्रा मार्जिन सब भितरे रहि जिवो। देखंतु एई जगह रे छुंची भितरे थिबो पुणी बुलेई की ताकू सिलाई करिबा। देखंतु एति की हमर स्टिच हबो। एबे देखंतु ए जो एक्स्ट्रा कपड़ा को एठी कटिंग कर देबा। तापरे एई कोण जगह रे गोटे कट लगै नै जिबा। तापरे याकू हमें बाहर कर नै जिबा पाइपिंग को। भलो की ताकू एंती बाहर कर नै जिबा।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସିଲେଇ ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଏଇଠି ଆଇରନ୍ ଦେଇକି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରା ପାଇପିଂର ସାଇଡ଼ରେ କରିକି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖୋଲି ନେଇଯିବା ପାଇପିଂକୁ। ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଫିନିସିଂରେ ଆମର ପାଇପିଂ ଲାଗିଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ସବୁ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ନେଇଯିବା ୟାକୁ ପୁରା ଫିନିସିଂର ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମର ଏ କଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପାଇପିଂ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗ ପଛ ପୁରା ଫିନିସିଂରେ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଆମର ଖୋଲା ଅଛି ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା, ତ ସେଟ୍ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ହେମିଙ୍ଗ କରିବା ହାତରେ ଏମିତି ହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇପିଂ ଲଗେଇକି ଏଇଠି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟକୁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଏଠି ସୋଲ୍ଡର ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଧକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଏମିତି ହିଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ର କାନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମର କାନ୍ଧ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ହାତକୁ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଆଗ ଏଇଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ର ହାଲକା ସେପ୍ ଦେଇ ଦେଇକି ଏଇଠି ହାତକୁ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ମିଡ଼ିଲରୁ ହିଁ ହାତ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଏଇଠି ଆମର ହାତ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହାତରେ କପଡ଼ାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ହାତ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ନେଇଯିବି ହାତକୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଆମର ଏଇଠି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ଦି ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ହାତକୁ ଲଗେଇ ନେଇଛି। ହାତ ଲଗେଇ ନେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା ଫିଟିଂ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ମହୁରୀ ମାପ କରିକି, ତ ଏଇଠି ଲୁଜ୍ ହିଁ ହାତକୁ ରଖିବା, କାହିଁକି ନା ଆମର ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ଏମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ବାଲା ଲୁଜ୍ ଥାଏ। ତ ତାକୁ ପୁରା ଏମିତି ସିଲେଇ କରି ନେଇ ଆସିବା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଏଇଠି ସିଲେଇ ନେଇ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଲାଗିଗଲା ପୁରା ଫିଟିଂ। ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ବି ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାପ କରିକି ମହୁରୀକୁ ନେଇଯିବା। ଏଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆମର ହାତର ଜଏଣ୍ଟଟା ପୁରା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇକି ରହିବ, ଆଗ ପଛ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ପୁରା ସିଲେଇ ନେଇ ଆସିବା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଆମର ଫିଟିଂ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ତଳ ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ମଡ଼ିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାଟା ଯାହା ବି ଆମର ବାହାର ସାଇଡ଼କୁ ଆସୁଛି ତାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା ଆଗ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ 1.5 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆଉ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ଟପ୍ର ଷ୍ଟିଚିଂ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ୟାଣ୍ଟର କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା। ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟର କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ସାଇଡ୍ ବି ଆମର ପୁରା ଫିନିସିଂରେ ଏଇଠି ଫଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଏଇଠି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଭିତର ସାଇଡ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଖୋଲା ଅଛି, ତାକୁ ହେମିଂ କରିବା ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ହାତର ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଗ ପଛ ବିଲକୁଲ ବି ହେଇନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଲଗେଇବା ଏଠି କଲର୍ ଲଗେଇବା। ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଏମିତି ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ କଲର୍ ଲଗେଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି କଲର୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିବା। ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ରଖିବା, ସୋଲ୍ଡରକୁ ସୋଲ୍ଡର ମିଶେଇକି ରଖିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ କଲର୍ ପାଇଁ ମାପ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମାପ କରିବା ଆମର କେତେ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 8.75 ହଉଛି ଆମର। ଏଇଠୁ ମାପିକି ନେଇଯିବା 8.75। ତ ତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ କଲର୍କୁ କଟିଂ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କପଡ଼ା ଏଇଠି କଟିଂ କରି ନେଇ ଯାଉଛି। ଆଗ ଏଇଠି ଆମର ସିଧା କରିକି ଆଗ ଲାଇନଟେ ଟାଣିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଗ ପଛ ଅଛି କପଡ଼ାଟା, ଆଗ ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ସେପ୍ ଦେଇ ନେବା। ସେପ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର 3 ଇଞ୍ଚର କଲର୍ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ତାର ଚଉଡ଼ାଟା ରହିବ 3 ଇଞ୍ଚ, ଲମ୍ବଟା ଡବଲ ଫୋଲ୍ଡରେ 8.75। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ କଟିଂ କରି ନେଇଗଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖୋଲା ସାଇଡ୍ରୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଏମିତି ଡାଉନ୍ କରିଦେବା। ଡାଉନ୍ କରିକି ଏଇଠି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କଲର୍ କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଆଉ ପେଷ୍ଟିଂ ପେପର୍ ମୁଁ ଲଗେଇବିନି, ଫେବ୍ରିକ୍ରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ପାଇପିଂ ବି ୟୁଜ୍ କରିବା। କଲର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇପିଂ ଲାଗିବ। ଏଇ କଣ ଜାଗାରେ ନିଡିଲ୍ ଭିତରେ ରହିବ। ପୁଣି ତାକୁ ଏଇଠି ବୁଲେଇକି ଆଉ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରି ତାକୁ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଏହାର କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ଦେଖି ନେଇଯିବେ କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କଲର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲା ପାଇପିଂ। ଆଉ ଏଇ କଣ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟ୍ ଲଗେଇଦେବା, ନହେଲେ ଭଲ କି ଆମର ମୋଡ଼ି ହବନି ପାଇପିଂଟା। କଟ୍ ଲଗେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛି, ତା ଉପରେ ଏମିତି ଓଲଟେଇକି ରଖିବା। ପାଇପିଂଟା ଭିତର ସାଇଡ୍କୁ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ସିଲେଇଟା ପକେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ହିଁ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଧା ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇ ଆସିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଜାଗାରେ ନିଡିଲକୁ ଭିତରେ ରଖିକି କପଡ଼ାକୁ ବୁଲେଇକି ସିଲେଇ କରିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟ୍ ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ଆମର ପାଇପିଂଟା ଭଲ କି ଏଇଠି ପଲଟି ହବନି। କଟ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ଏଇଠି ସମାନ ବରାବର କରିକି ଆମେ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା ତଳ ସାଇଡ଼ଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ये देखो पाइपिंग आमर बाहर को आसीगला। ये देखो पाइपिंग पूरा सेट हो जाइए। एबे आमे लगेबा। तो देखंतु एठी रखिबा प्रथमे एपट साइड रे रखिकी आगो गोटे सिलाई पकई दबा। हाफ इंच रो सिलाई एठी पकई नै जबा। ए देखंतु हल्का मु एपट साइड रे अटैच करि नै गेली। तापरे पुणी एपट साइड मु सिलाई करबा स्टार्ट करिवि। ए देखंतु एठी मु पूरा कलर को एठी सिलाई करिवि। पूरा राउंड रे हम ताको एठी सेट कर नै जबा। एटा देखंतु फ्रेंड्स आउ गोटे गोटे एठी कोट लगे नै जबा। तापरे याकू भीतर साइड को कर देकी ये देखंतु एठी भीतर साइड को करि देकी आउ एठी हमें स्टिच पकई नै जबा। देखंतु एठी पूरा ताको फिनिशिंग रे एठी सिलाई कर नै जबा। ये देखंतु एमती करिकी पूरा टाको एठी अटैच कर नै जबा। एठी एक्स्ट्रा कपड़ा सब भीतर साइड को देकी आउ एठी स्टिच करिबा। तो एठी देखंतु फ्रेंड्स कलर मोर लागि जायछि। आउ ताको आयरन करिकी भलो कि ताको सेट करि नेबा। आउ एठी चाहिले आपण पाइपिंग साइड साइड रे आउ गोटे स्टिच पकई देबे। ए कलर रे देखंतु पाइपिंग रो पूरा साइड साइड रे एंती स्टिच टा लगै नै जबा। ये देखंतु एटा हमरो कंप्लीट हो जाइछि नाइट सूट रो स्टिचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे यार पेंट रो सिलाई जानिबा।